and thank you so much for clicking to this video. And today is a special day because today is my birthday, and this year I am turning 21. I mean my 20 years are completed. Surprises মই একদম ভাল নাপাওঁ, so এইটো মই গমেই পাওঁ যে কেক আনি থৈছে বুলি। এইটো একো সাৰপ্ৰাইজ নাছিলে বাৰু। এটা আছিলে ব্লুবেৰী কেক যিটো মোৰ ৰুমমেটে দিছে, আৰু এটা আছিলে বাটাৰস্কচ। तो रात को 12 बजे मैं 21 की हो जाऊंगी। और इस दलील और मतलब इस जाहिल औरत को देखो, सरप्राइज के नाम पर मुझे 7 बजे ही केक थमा दिया और बोले अच्छा मुझे पूछा गया कि सरप्राइज करूंगी तो कैसा लगेगा ऐसे पूछी। और मैंने बताया कि सरप्राइजेस आर ऑकवर्ड, आई मीन द रिएक्शन। मुझे नहीं पता कि कैसा रिएक्शन मतलब देना चाहिए। इससे पहले जो मैंने बर्थडे में सेलिब्रेट किया था उस दिन भी कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ, और मुझे नहीं पता था कि कैसे मतलब करूँ मैं कैसे मैं रिएक्शन दूँ। एंड लिटरली मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है। सॉरी भूल हो गया है, इग्नोर। और ये है उसकी नीस जो सो रही है। आज दिन भर वो शॉपिंग पर गई वगैरह वगैरह। एंड केक्स यहाँ पर है। एंड इस जाहिल औरत के बारे में तो मैंने बता ही दिया है उसने क्या किया। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। एंड सी आई एम गेटिंग ड्रेस्ड फॉर सरप्राइज। ऐसी मेरी रूम में सही भी है, क्या ही बोलूँ। एंड नाउ इट्स 10:38 एंड हमने सोचा कि कुछ फ़ोटोशूट्स वगैरह भी कर लेते हैं बिकॉज अच्छा लगेगा। और ये है हमारा मिरर जो कि हमारे रूम में है। एंड अभी हम केक कटिंग करेंगे। केक दिखाओ ज़रा, केक को दिखाओ ऑडियंस को। ये रहा एक केक जो उसने ही गिफ्ट किया है, और ये भी किसी और ने गिफ्ट किया है। एंड और ये मिरर में हम लोग ले रहे हैं तो इसीलिए ऐसा। ओके, तो अभी 12 बजने ही वाले हैं। आई मीन 20 मिनट्स लेफ्ट। उसके बाद हम लोग केक काटेंगे। ओके, रूমৰ অৱস্থা এইটো হৈ গৈছে ফটোশ্বুট কৰিবৰ বাবে। একো নাই বাৰু, তাই শুই আছে টিকলিজনী, আৰু বিছনা দুখন লগ খাই লোৱা হৈছে। एंड नाउ এইবোৰ सब ठीक কৰিব লাগিব। उसके बाद केक कटिंग भी होगा एंड ऑल दिस थिंग्स। इतनी पतली है, देखो कहाँ से निकल रही है। इस छोटे से जगह से निकल रही है। कितनी पतली लड़की है। पतली कमरिया तेरी ओए होए होए। और हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग डांस भी करेंगे, ऐसा सोचा ही है, पता नहीं क्या होगा। और अभी इसको अपनी जगह पर रख देते, पता नहीं। इग्नोर द नॉइज, ओके। और ये जो प्लांट है वो अभी लगाया है हमने दिन में, मतलब दिनों लगाई सो। और ये तो वार्ड्रोब आई गिफ्टेड माई सेल्फ दिस वार्ड्रोब। এইটোতো এতিয়া অলপ লেতেৰাই হৈ আছে চাগে। সো ইয়াতে এনেকৈ কাপোৰ কিছুমান জাপি থোৱা আছে আৰু নাও केक कटिंग करेंगे हम लोग। अभी फ़िलहाल 2 ही केक है। के लिए कैंडल्स भी है एंड ऑल दिस थिंग्स। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday dear Jackie, dear Rumi. Happy birthday to you. 20 বছৰীয়া বুঢ়ী হৈ গ'ল, চবে খাব। তাইতো শুইয়ে থাকিলে। Happy birthday. স্নো নুঠা নেকি? স্নো কেক इग्नोर। अपने तो मम्मी डैडी दा भी डर दिल तो हुन कट दे। लगता है जैसे प्राडा गुच्ची ने मिलके पुत्र पैदा काफी हॉट लगी टिपी जो करी बात की चलेगी मेरे नाल। ये भी क्या बात है ना मैं बता दे मेरी जानू कहती ये भी कोई बात है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, কাৰণ ৰাতি 12টা বজাত চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ, চ' ৰাতিপুৱালৈ
ৰাতিপুৱালৈ কেক আমিতো ৰাতি ইমান খোৱাই নাই আৰু এতিয়া মানে এটা কেক সম্পূৰ্ণ কাটি পিজিত বিলাই দিলোঁ, আণ্টিহঁতকো গৈ দিলোঁগৈ আৰু এইটো আমালৈ থৈছোঁ বিকজ এইটো বেছি টেষ্টি আছিলে। আৰু এয়া হ'ল মোৰ ৰুমমেটৰ ভাগিন মানে নিজ, যিহেতু নেট নাই চ' এয়া ভিডিঅ' কৰি আছে। মই চাওঁতে কি কালেক্ট কৰি ভাল পাওঁ? 5টা বস্তু, 5টা মানি কালেক্ট হয় মোৰ। চেণ্ডেল, নেল পলিছ, কাপোৰ, ষ্টেচনাৰী, তাৰপাছতে স্কিন কেয়াৰ প্ৰডাক্ট, কালেক্ট, ড্ৰেছ, সেইটো ক'লে কালেক্ট নাই ইউজ নকৰিলোঁ কালেক্ট হেয়াৰ কেয়াৰ এটা পইণ্ট নাপালে মই লিপষ্টিক কালেক্ট নকৰোঁ। চ' দিনটোতো নেট নাই বুলি তেনেকৈয়ে গুচি গ'ল, বাৰ্থডে স্পইল হৈ গ'ল একদম, মানে নেট চেট নাই তো উইচ চুইচো চাব পৰা নাই মানে। বাট মই পাছবেলালৈ মোৰ এক্স ৰুমমেটক মাতিছিলোঁ, মানে মোৰ প্ৰেজেণ্ট ৰুমমেট আৰু মই এক্স ৰুমমেট মিলি আমি এটা এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত যাম, যিহেতু তেওঁক পাৰ্টি দিব লাগিব। আৰু শতাব্দীক আমাৰ ইয়াতে মিছ কৰা হৈছে কাৰণ তাই সেইদিনা ঘৰলৈ গুচি গ'ল, চ' তাই নাছিলে। চ' আজি মোৰ অল্ড ৰুমমেট এজনী, অল্ড ৰুমমেট আৰু মোৰ প্ৰেজেণ্ট ৰুমমেট দুইজনী ৰিইউনিয়ন হৈ গৈছে আৰু জানো এতিয়া ক'ত যাওঁ নাজানো, য'ত বৰ্ণালীয়ে লৈ যায় তাতে যাম বিকজ বৰ্ণালী ইয়াত বহুত বছৰৰ পৰা আছে, চ' তাই এইবিলাক চিনি পায়, আমি ইমান চিনি নাপাওঁ। এইটো ছাইড ভিউ হ'ল আমাৰ পিজিৰ আৰু সেইটো হ'ল আমাৰ ৰুমটো, বেলকনিটো দেখি থাকে। हेलो गाइस, हाय, কেনেকুৱা খবৰ? বহুত ভাল। হেপী কা বাৰ্থডে আজি? হয় নেকি? নো এণ্ট্ৰি, অনলি ফৰ ষ্টাফ। নাই তাতে মই এনেকৈ চাফা কৰি আছোঁ। देखो गाइस चिकन लाड़ा, चिकन भुना मसाला, ओके वो तो समझ में आता है। कोहल पूरी, हरियाली, तंगड़ी, चिकन लवर लाडू। Happy birthday to me. So এই হ'ল মোৰ এক্স ৰুমমেট আৰু এই হ'ল মোৰ প্ৰেজেণ্ট ৰুমমেট আৰু দুইজনী চাই লওক এবাৰ। তুমি কোৱা মোৰ লগত থাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কোৱাচোন অলপ। আৰু তুমি কোৱা। বহুত ফূৰ্তি, বহুত ভাল চব। 24 ঘণ্টা এণ্টাৰটেইন কৰি থওঁ মানে মই সেইটো কাৰণে। বহুত ফানি ছোৱালী যে মই একচুৱেলি সেইটো কাৰণে। সঁচাকৈ ন বহুত ফানি হয়। মোৰ লগত থাকিলে মানুহ হাঁহি থাকিব। এতিয়া তুমি মোৰ পৰা দূৰত যোৱা হাঁহিব পাইছেনে নাই ডেইলি কোৱা? কষ্ট হৈছে আৰু লগতে মোৰ গান চাই শুনাই এইটো যে আৰু হ'ব আৰু। Hello. So welcome back to my YouTube channel. So এই হ'ল মোৰ এক্স ৰুমমেট, মই অলৰেডি কৈ আছোঁ, আৰু এই হ'ল মোৰ প্ৰেজেণ্ট ৰুমমেট আৰু দুজনী বহুত ধুনীয়া হৈ দেখিবলৈ। গম পাইছে কিমান ধুনীয়া, গম পাইছে কিমান ধুনীয়া। और here is our biryani. So এতিয়া আমি খাই লওঁ ন, খাই লওঁ কেনেকুৱা লাগিছে?
যিহেতু মই ভাদ মাহত জন্ম চ' সেইটো কাৰণে মানে প্ৰত্যেক বছৰে মাহঁতে নামঘৰত মানে কিবা কিবি খুৱায় যিহেতু ভাদ মাহত জন্ম সেইকাৰণে ভটীয়া পিঠা এনেকৈ কিবা কিবি খুৱাব লাগে আৰু এইটো ক্লিপ লৈ দিছে মোক ভণ্টিয়ে তাই মানে ক্লিপটো লৈ পেলাই মোলৈ চেণ্ড কৰিছে কাৰণ মোৰ নামত তাতে আজি মানে আমাৰ গাঁৱত নামঘৰত এনেকৈ খোৱা হৈছিল সেয়াই আমাৰ মায়ে এয়া আশীৰ্বাদ লৈ আছে মোৰ হৈ এণ্ড এজনী ফুডি ছোৱালীয়ে আন এজনী ফুডি ছোৱালীক গিফ্ট কৰিছে কিছুমান স্নেক্স আৰু লগতে এখন হেণ্ড ৰিটেন নোট যিখন মোৰ লগত লাইফ টাইম থাকিব আৰু এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৰাইটিং দিছ ফৰ মি আই লাভ দিছ এণ্ড থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' আৰু যিসকলে মোক ফেচবুকত উইচ কৰিছিলে তেওঁলোকক মই একদম ৰিপ্লাই কৰিবলৈ টাইম পোৱা নাই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই তেওঁলোকক থেংক ইউ ক'ব বিচাৰিছোঁ থেংক ইউ ছ' মাছ